बयबो व्यक्तिफ्रा दिनैहाय जायफ्रा दाख्लैनिफ्रायनो हर सान इलेक्शननि समावहाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां जाहाथे हर सान खाथिग्राफ्रा दिनैहाय जानो हागौ गोसोआव गुद मोनदों बिखाया मावग्लोबगासिनो दं जानो हागौ सोरबा सोरबा मोनायावहाय उन्दुनो हायाखैबो जानो हागौ ओमफ्राय सोरबा सोरबाथ' जाया लोङाबो थादों जानो हागौ गाबोननि दिनावहाय रिजाल्टखौ माबायदि मोनगोन देरहागोन ना देरहाया गुड मर्निं लोगोफोर दिनैहाय फुंनि गोजोननायखौहाय बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय ओमफ्राय दिनैहाय 26 तारिख सेप्तेम्बर दाख्लैसो बावैसो सिगां 22 तारिखआवहाय जानानै थांनाय जे बिटिसि इलेक्शन बेनि रिजाल्टखौहाय दिनैहाय मोननो थांगासिनो दङ बयबो मिथिगौ ओमफ्राय जोंनि मानसिफ्रा गोबांथार मानसिफ्रानो सानो बिपिएफनियाबो जोंनो देरहागोन ओमफ्राय गोबांथार इउपिपिएलनि मानसिफ्राबो सानो जोंनो 100% सरकारखौहाय दाफिनगोन ओमफ्राय नाथाय दिनैनि जेनाखि रिजाल्ट बेयावसो जोङो मिन्थिगोन सरकारखौहाय सोर दागोन ओमफ्राय मोननैबो बर'निनो गोख्रों पार्टी ओमफ्राय दिनैहाय जे रिजाल्टखौहाय मोनगोन जायहा देरहागोन बिसोर सरकारखौहाय दागोन ओमफ्राय आङो दिनैहाय बे रिजाल्टखौहाय नोंथांमोननिसिम खिन्थानो थांगासिनो दङ अन्नानै बयबो भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलां ओमफ्रायहाय आंनि बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय फंनैसो जोंनि बयखौबो खावलायनो साननाया बेसो जाहाथे दाख्लैनि इलेक्शननि सिगां बा इलेक्शनसिमावहाय जे गावजों गाव गामिजों गामि आरो गावजों गाव बिदा फंबाय एना एनि जारलायनाय नांलायनाय बखिलायनाय बे खोथाफोरखौहाय जाहाथे रावबो गोसोआव लाया दिनैनिफ्राय जाहाथे बे गासैबो गोसोआव दुखु मोनलायनायफोरखौहाय जाहाथे बयबो बावगारो ओमफ्राय जायहा दिनैहाय देरहासार जानानैहाय सरकारखौ दागोन बे सरकाराबो जाहाथे रावबो जेखि पार्टियानो दाया मानो जाहाथे नों ट्रेक्टर नों नांगोल जाहाथे बेफोरबायदि जाया जायानो सरकारखौ दागोन बेनो बर'नि मोजांनि थाखायहाय मावलांगोन बेखौहाय आसा खालामो ओमफ्राय बर' हारिनि थाखायहाय मावलांगोन बेखौ मिजिंथियो खौसेथियैहाय बर' हारिखौहाय दैदेनलांगोन बेखौहाय मिजिंथियो মই দিবলৈ ওলাইছো আপোনালোকৰ মাজতে হৈছো আপোনালোকে সকলে ফলো কৰিব জয় আই অসম গতিকে মোৰ সমষ্টি মই নিজে হাৰিছো এই কথা মই আগতে আমি নিশ্চিন্তভাৱে হৈছো যে মই হাৰিছো যিয়ে নহওক মোৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টি 12খন আসন আছে 12খনৰ ভিতৰত কোনে কিমানখন আসন পাব এয়া আমি এক্সাম্পল দিবলৈ জনাইছো প্ৰথম কথা আছে পৰ্বতজোৰা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ প্ৰসন্ন কুমাৰ ব্ৰহ্ম আৰু মুনমুন ব্ৰহ্ম তেখেতৰ মাজত তুমুল যুদ্ধ হয় মুনমুন ব্ৰহ্ম উনিয়া হ'ব বিপিএফৰ ফালৰ পৰা এয়া নিশ্চিত গুমা সমষ্টি তিনিটা চালি বিপিএফৰ ফালৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে জিকিব আৰু 3 নম্বৰ মোৰ সমষ্টিত উইলছন হাজদা তেখেতে ইপিএলৰ ফালৰ পৰা জিকিব আৰু 4 নম্বৰ জমদুৱা হ'ব আমি গ্যাৰান্টি দিব নোৱাৰিছো যদিও এটো আমাৰ মানে উইলিয়াম নাৰ্জাৰীৰ সম্ভাৱনাটো বেছি আছে আৰু ইপিএলৰ মানে মাজত কন্টেষ্ট হ'ব তাৰপিছত আমি হেতু মানে ফুললি দিব নোৱাৰো দুজন তুমুল যুদ্ধ চলি আছে চৰাইবিল হ'ব আপোনালোকৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী 5 নম্বৰ ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী তেও হ'ব ইপিএলৰ ফালৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে চৰাইবিল জিকিব আৰু 6 নম্বৰ হৈছে আমাৰ কচুগাঁও হৈছে ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী তেও বিপিএফৰ ফালৰ পৰা জিকিব আৰু 7 নম্বৰ ফকিৰা গ্ৰাম সমষ্টি ইকৰাম হক তেখেতে জিকিব বিপিএফৰ ফালৰ পৰা নিশ্চিন্ত আৰু দুধমা জিকিব আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ইপিএলৰ যেহেতু সভাপতি তেওঁ নিজে জিকিব দুধমা সমষ্টি তাৰপিছত আমাৰ বনৰগাঁও হ'ব ৰবিৰাম বৰ্ম তেওঁ বনৰগাঁও জিকিব আৰু দেৱৰগাঁও হাগ্ৰামা মহিলাৰী তেওঁ নিশ্চিন্ত জিকিব তাৰপিছত আমাৰ বাউখুমৰি
ৰঞ্জিত বসুমতাৰী তেওঁ বাওকুমৰীৰ পৰা জিকিব আৰু চালাগাটি লৰেন্স ইছলাই ইউপিএলৰ ফালৰ পৰা জিকিব এয়াই হৈছে কোকৰাঝাৰৰ ৰেজাল্ট অৰ্থাৎ আমি এইটো এক্সাম্পল দিলো আৰু আমি দ্বিতীয় এখন আমি চিৰাঙৰ এটা এক্সাম্পল আমি অকণমান পিছত দিবলৈ